jejetu iyanke fina tere ngakoti keki sasa tuna jiro keki siro sasa tuna kiri kitonda ga kiri kiti pasejero ndaga pasegere kiri kitongu makiru kita pasegero kama panye kita angkenta ile ngama mahalo kekinta shombi ngama kamichi keki sasa tuna jiro keki siro sasa tuna jiro. Assalamu alaikum mare musoliko arasoninka hamukano o ya kunyini kunyinde be khempagande makata o dingranga kempuma mare mu khodima su o gata ko kha émission kebe atrongene ok lenki kuma o taw khadi na masala émission keno ko kempuma lenki ndosre ga émission ke deberni atroni Aliou Sisawane assalamu alaikum. Wa alaikum salam Ibrahima Saudera ona trenkana no ko nyaro faida no ko no faida ngedere no ko tinta mano ko la ka wana khala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saudera awa kempuma Aliou Sisawane merci kempuma mare mu dimasu wakati su moge tahu émission kana ko odo muke komba ge tahu na masala fu mebe gene ko soninka ko gatele kare mo be khibaru be ga soninka no ko ado fini be ga soninka no ko pour que o ga o communauté ke aga tele kare mo be kempuma Aliou Sisawane lenki oro srebe ge tahu oro srebe ga tahu nere lenki a to kan bayi samba ya tera assalamu alaikum. Wa alaikum salam samba ya tera onangara ando o fainda no do tren kan dano mandina me kuni aywa yani bismillahir rahmanir rahim. Merci Ibrahim. Katimucha fainda no kuni na haro merci na kanawari nanti kotanya fay ko gata no soni ko kadran kamay gat no ki donc alinda nga nandangi hakena yo katumucha to no kuni da no fainda no kuni so sugar tabuno iga ok deba sivini obi kuni ni gadera me tabu dingrani awa keda ke maremu o swanne mu godome o gir ko haram ko be lenki o rosre ga tahinga e kenya to ni samba ya tera kuma e makatika ne o gir na question ni poser fu me be geni samba ya tera gen kebe magir na kem ko ranga Aliou Sisawane wa Kenya ni Saudera kamali ona samba ona kulimu wasiona bismillah nanti ana bismillah di ok platon kama ok haki iki sonikara su Kenya ni ona ti samba ya tera daga ana bismillah agrika alikara agri ikana rikana donc keni o fonna ngayo bolo mu ko yaro platon ki o ga sefna ok en waru kama aro daru ki ado lenki do ko mane su ki o ga sefni kama kudo sonikara wana kati me baka kumpando kumpano kempuma Aliou Sisawane sasa netin mikata samba ya tera lenki ogana te samba ya tera ni ko alla yi do présenter no odanga ko ni samba ya tera merci Ibrahim. Samba ya tera lemena lamanya samba ya tera na sari gidma ka selefeli mais asumintu mbachamaya voilà mbacha maya samba ya tera lenki ngamla na kebeto samba ya tera dans tout de golle batenga golle betro ngini hona selmu mara lenki aro o yesefene ken kam mafu mbegi no selimreki yalla kallo no danga fonne selimreki agranga mo ko be asimme agranga mo ko be saranga agolle ke de berne alla kallo no o danga ken fonne merci Ibrahim. Na anjani di tua ko kampa alhamdulillah tige ngalla daga bo duna fofo ga du sababu nyani yo ke golle wacha linga wa tua wanta e pingir fay harma ko ke ga ki dege beya o wontu mecce susi mana o bangiya o gatno wala ke mecce utu kuno haga ne tuma ke dege c'est-à-dire on garde dege ke be kat kanati o fa bani o kismani ni mais est ce qu'on a man ne wutu projet o gam qawtini ke golli laqe o gana debe ko dari to no ora ta
donc c'est limere ke rimana ngir doyale awa aliou hongo ko mo be selli marana nyani me be gino ko selnge ko selferi aro selferi wornda so sugara fi selnga ko selnge kibare no lenki no am khoto e ken nga lalo o mo kan na no wari vraiment ona samba ona kunya harsa ona mama samba namula natu fina selli mari golle nyani kitram golle nyani golle be haga na yiwo nya ko ni ana fobe gani marandi nya ko ni ke ngani ta ko marandi yo khasaro ugarno marandi ke no namula natu fina o samba lemne nya na fonna khayena o ke lemne kana ona mula natu yalla samba da mani kharamu da barka samba da abuti kanka kidwa ko kharanye be o école wala madrasa no yalla samba buti ko nyugo ki lalla ko alla kallo ko ni fonne ni fata ba joda na salo garo mo seli mari ki me no ngana dete mo se aywa kene ali merci yo yendinga da en question forme na ko yendinga bugu te qara nga kampe no ko be ali mo xal mo taawle ko la bara mo taaw xarañi be bara gantanya tuna ko favore bononga bo kenni xarañi be ñama xam sandu soru ko so ni grado mo sugat dagay ndikel dagay mais kem falle ki aywa bo li jamane ki 2003 li falle anta ngedi xarañi la ga sobe donc le cours des soirs njoppa donc ngana yam tongole naragi pour les soirs njoppa 19h à 21h yon sino narati media kenya kenga alhamdulillah kenya faginya sabu lenka gin servi ngla alhamdulillah mashallah ibrahima mani ngara ke trinde ko yi o kenu bokki ntirndu ko ni c'est sugana ta bo plate ke kama mun ke suganari mo gara ko trndu trndenga ko na tu hada mane me o gani kara bon saro garne tuma ke ro bakaro ke go ne wala kenya ni gabbo kharañ ni kille na tuha ba so ni kara khal lemme khagana sare suwa walla ina lo ne kharañ be no kharañ be kena qur'an daga moy sina yo koy sasa kharañ kilu kurumbar ngal kenya na madrasa mo école mo daga xaw bakaro ko kiba kenya do ke trnde jogo na ko la tu anga bo kharañ ke do na wari anga do trnde jabe ke aliou sisawane nawari angir ko mo ke question ke trindinde a ko na fange buruma kum ko 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 xara ngam ko be selimra na nyani xa ko mo garno yero garno selimra na ke selimre ke men ko ma ni lene kata aliou ke trindinde ke be ko kata ke metrindinde o suni so ngallo munya an jare kara na ko ka ala fonne ko do na kara angre le ngam ne ber mo ko be saram bu jare bu nekere alhamdulillah na anja bintu aku campana parce que car les mena de toute façon ça me tente que dans 15 jours on se sare car na poro car alhamdulillah ke ga sare ni fonti baba na miskine voilà les mena on se débar dono ndakana l'école qui bon l'école le kuma 92 jours aga ni ke bro ko dangi l'école mais son ndi suga fait de bane ke Paku fa bani na karangi importannya tu di mo ko sare sino logondi ni rodi l'école kia na kem sans kita mais tuguna ke école ngana ni wutini wakati su nunu mo ko so ko ngaga ta l'école no mais Allah ma asansi nyangi daga yo ha nim fa bana wari alhamdulillah mo daga l'école toi bunya o gata la mo toi donc toi aucun toi bunya ta quoi mais alhamdulillah mo tqarange toi kita mais il gollen toi on tonina ke be ngla on du servini ma kenya ga so ba kita on ngi ke plateau kamba ko amar mo ko ogro ko xaranga mo be lenki odo serebe ga ta hono lenki a to ni ke samba ya tera ko ngaf me be ngeno ko sellinge amarande mbusre ay ko agolle ni kenya rodo garno ke ngali si sawane ke litru lu gam ma saro garno sujet ke wala ibrahima tirlu kundu fe ka anga to sere wono golle di sababu yo bay ay mere ko nati golle ke ay wi ma français jamane ke dire yo khanyam la to ko ma nga grand sa ga ni kara ga ni fi lu be na ga ni ya ga ni dem na ko ken ni mo ko yala kara to gunna ko ke di ani
ani marande no ko ya gani makaboro marande ko selmo marande ko est-ce que ani kunya le na ko to na ko non tuguna o gagni tel wi dabay ma o kunat wi hode bunu donc ke awati na mani selmo ko no be sudan agat ni na ser so jare fay kem falle ke modura marande de bes yo bon marande ke ay mere voilà marande ke rangare ali wari ko marande ke re marande ke manena grangare marande manende ngare donc ide ke girlo ko be ngira ni sare fa be fube yara do ngena fi fana gel tuguna ko magana do ke so ko binawa suara ko bana kira kenga u suara ko bana ro filis sino ngira la ke bono ko voilà donc kengide ngeri français akemel bon ali o gida ni ko yi na ta ko nanti woni donc gida ni ko ina pasi mo maga kina anti donc il est là pasi maga ko ker fa yo le nyugu tumi ani sare le nyugu tumi ma di fa ko ngara ka hari bulunde ma wandi ni nyaga daga bul donc on tikenga fo ala ga jangina bon da masala di ko jiwre tinke dage ke titna maga bayi len dage nga mo be sele sukara tere maga daga kumbele aga ko to so anti nyanya sa bobo angem fokta donc on ko yi yella gana nya ginke trinkana ke gunne serega fa la fo de donc a kenga na nyaka ni ke ga gunne wala ke fino ga fo de kana wari français ko ba la ke ngine donc ide ke giriere ya aria duye nan ci to kono e wat man ne ide ni ke ma ga kinya donc kembre no tele ko daga no to tele ke fa inde ga ta ko si selim projet wala ko tele ke ko bandi tia mi ke fa inde ke exemplaire ko ntu ko wat ndone ke kuya mo gana nyo gan ku de berni kula nya so bo ido rabre ni wali yo donc ide ke ri pundora awati tiela ga gemma ga atike ke ga fofo la bo merenya voilà l'autre odrit bonko na iti a information de bari intimida voilà odrit odriti a information de bari o formation ke falle ke da aga daga odi joppa voilà odi joppa ti comme kargijate udona fai eska fosron e ba angotu c'est lingole ke gollea ala wa ko magala wa bonondi parce que angara nyangante tusu e wa kana bono ta ba sala ta sagar kate kenya fay ke o gal ke bu wala ina ro na chapa sine filina qasu filina to so alhamdulillah ke be ro ku sa bondi voilà marimu kundunya ni toujours gro ko mo be oro srega ta ko a to ni samba ya tera kuma fuma be gene ko selnge ke marande postre a ko lenki alla re khalifi donc de bebe to ni ko selfeli adi i worinda srebe kana le selnge a ko lenki e kempeti fi khote akemma e kam samba lenki namula nan trengi manne simme intigi ide kiranga kamo ko ke na selunku na selli merende bere Ibrahim nawari antrindi denga yo comme nga ko no diga mo so nganja ne to o la nyaranga bon selnge ke marande a geringa mo go ya a go ngida wo fube ya do ngeni ke quoi bon kel tuna ko ma magana dura ke so ko bo swara ko bana kila kenga swara ko bana kinke swara a ko bo fili sula donc o le nyugu tumiani sa refane donc ku sembe o musiki u Europe ma wakati musiki ya Europe fi long ikun siki u ka donc ara ko identifo ko irandaka bon como link trende ko gatu mo robe angala celebra ta o ka akamanga ta o kumbene a vingara ko tama autile a katianya ya so mo wa keke konto avancer yo bon ndiko tinke fifa la tambata khayilanga nyangi ke trinkana su angir mugu kan gunelu nge ser sahabat nya ma ka ko donc angala nyangla wa anta am fakayre nke utudoki wala ke fino ga foda mais kan li nyugu tumi ma di fa ko ngala ka ma wandi ni nyaga daga bu wonte ken fati fiati ma te ken kema yo au final adi golle ke accepter bon ken ma awati mo ngatel ndo tele ko daga bon lo to tare ke o gatele ke fayni ko si c'est le projet ou le téléca donc le projet que on t'a quand voilà qui fait quel projet ouais
donc yalla kana ni ke galle ngada atu yalla ni da bon do wara daga formation daga bamako ide ke ko ba wala si sawana no mo ide li kundwa e kanti ke aga sel mere ne ala formation ke wuce no ngada مغاتب من موضوع خاصو في اسكا فورماسيون متلاطو القشون نعطيو زوان داكور ولا ابراهيم وانا سامبا نواري رانكي روخاني بكون دا كينيا ني سلي ماري كي غار مكو بالك تيموبي ايدي كي غار مكو بي انا تو يو كون نانتي ترندي غادي تو ابو باي هذا مري ما انا تري ان فو ولا ان فو ando fogri kara ando fori tumanga andi tunga ke khara ando fotana gitagari ando kensa e kat kara yadi donc ando foga wala ngara nanti nafangi angara wanya na budanga entreprise donc trende na fayo ba fay ke khari donc keni na koyi sorobe no khaga kara igata hunno ngake kitrango leganti maka fi ganti maka kudo na gollen kini na kiani ga na gollen kini lemunu no ga gollen ganti wala mecce ganti donc ara keni fosrene bon na bala na mani ko yere c'est-à-dire o lenki lemunu o kubeno ga semana te fofo subite na francia fofo subite na tunganye fofo subite na europa na ni rapport fo kitana kara kebe bon na fana bon angara ko angira kebe no ko sasa ara ga formation na debare asuna gati menya no ma kesuni na muyi golle no wandi ngane golle so ha nyana annabo na ya to ka ali o mogeri ile katano wari lenki o france ni amerique ni donc soni kale men tu mo la ndaga o mogeri ken no inshallah khasadu gardu do no ma diga mun no ko ma ando ko nanti khare jopati como kregi seli le mer khare jopakanti ni me pas juillet 2016 on ko le ke jopa ma de juillet 2016 donc comme ingel ko digam no mo be golle ke sasa ndi kalle mura nyama Mamadou Moussa Soumare ina tara kisma parce que legari ideni yogonia walla nke bana don gide ke bana gara sel ngalle ke munye benki mbene mo ke garari utina a mvaga otene samba sel mo ala ga filora ga mo kenne kenne so entra la donc est-ce que la faut pas que donc on dit quand l'engora que tu au café ou société qui signe le conway donc samba lo Soumare ya sel ngani donc on se la total faute hari kana faute ani maga to kana wali kunya ga to kana obliza to gera ma kende yo ndina en café et ndakapera mo ko tay alhamdulillah ati ta en fala comme on soni kara ko foni to ko to ngel mo robe il faut fo konora il faut fo nya golle ga wore mo robe mais rangi kiri le ko ke be kenya ni nyokin kama kengen ko ora gollen créer au ban a capacité moy mu ga gollen créer no ban moy mu ga golli no ban ala ni golle nga jopana ke to a suma bagaro ka golle ngara no ta ko ta sanu fo wala ala fos daro kale ma kefe donc golle ke ga jopana or batran jopa comme angira ko mo do chopati ko mo kagisal ni ken ko mo kagisal ni abagandi de nyoko to fonni parce que anga dum kebi ado na daga koti o gadi o ga serni ke ko to ko ta fara be o gadi sorobe ni khiri o ma fo ganti o ga ko ko ni khiri miskino o gadi khiri nanti li semu ko koti ngi khiri flandi ngi de ke khayin tan daga nanti na li semu ko koti ati kera daga parce que gara daga so wi lo ayinti tan daga ati kera daga parce que wotu ngeri ti hinenya ati menga daga so ko ko ina ti tina penta ayinta ma ke ko ati kera do Soumare ke be ga daga nda mo ko ala Soumare ngi de go kengira angola kendi gi de ke xi aga daga so ko tirndi pour sere yimme bu june do ko mo fili urbani fudo na semo ko koti il faut qu'on a sere meto bu june do ko mo fili nda boate keta gentina wala nda harqa fo yam tiba ndi faare on kayo kanya xam ndi maaxi ndani kalli yaro khina nti sere schools ya gari bare gara wi ka ka bo ga ko sel mo koti nke xere ya dañe be ya garo mo ko daga sel mo koti donc a falloir ça mo joko kiya golle ke gri même fayere xalen ki kota to ko sefe ñane kudo annan katan to nan sefe nga sel ke koto donc non o serlega mo beni ko golinya o godde goddat legere o so beni ko golinya so beni ko golinya sur place selefedi alors
selfel selbe ni ko golnya urbane ke no kenya tan nakati alo soro nakati tan nakati soro selngen kot donc fi fana ke ni soro kumbe ni embauchant nga golle ke no ken soro kaya kuno no nya par mo ko gatu ke par aso donc mais kumbe ni ga selngen nguru kot kumba ni tan nakati alo soro nakati donc soro be ni gani libération mobilistique moto taxi ni sik donc ko khaya soro kabi donc filagere ko mo banga selnge ngo kontori ori c'est-à-dire tellement client ngeli wala tin client danga no o waklodi sellingalle ko bo khaya na khay ko selnge ko bo khaya soro be ni golli do no odi soro alors 40 personnes tamate sari donc quel fin solo siki kube ni ga sikiro golle mate asus ko fa de dadiga me fo de pe keme alo tangere ga solo karki kenya golle urbane ga ko so rontimike bravo alo si sawana so rontimike ando rati ay de jopati como créer sernia lengi xal man me selngi lengi ge ke nyime go ko ni mega kebe employé ne ke ni junu siksen ujunu siki sernia on a ni la so rontimike parce que ore kya ko soninga hu gatele kare mo be kubeni ga nyano igal nyana sababu yo obre nga yuro ene mo be are kenya ko lenki ujunu siki sernia kemero tankere garo soro madame ko ngol yanga ti selli barake lenki amutu lenki are emploi créé donc are aussi ça ba kiani création d'emploi kiani lo manka ko na ko mo be on a gollum créé on a métier non créé au bagné simira ha fu baka training amatu o jamanu ndi mo ga ma fe ado o yimenu communauté mo ndega mo ga ma feti ke ga nya hoy anga jamani ke re français serebe ga ke golle de bar ni anga emploi nya créé na pour so na ngola no eta ni men se ki da ngata ga de donc kerani fi wala serenga mosri ora na war mosri yatera anti franchement na ko yara nanti kharangi bane khafeti ko parce que man ni kharangi leke bane feti goto ga fi no ada mara men nam goto na fi no wara ado nan ta wona simmi aga simbal ngalla ko ko hada mara men de mara ko daga kata développer ne ko fini ko na hay ko donc aruna soro ka kita kadi soro be ko ga soro sahira to surtout ça ni ga kata golli do me ko golli me anda ko sa santi khaga jo bana diga ngebe ko se ngebe ko ko critique nga ana hada mara men nga ana ha ba se dina critique ko ko ana sa ga ni la ko anga maya stre ko yo ko wala igana mfo di mo ba sa ni ko ke no da ya tere ngora voilà ali ona khana wari anga kebe ko kundu nyai parce que entrepreneuriat ni fo ile kilenki anga na anga kunya nga soronda fininga alla det nan développer kan mais khani mega kunya nga tanyi me lenki fa anga en France mais kemero fo harmar me kunga kunya nga lenki ila ikoro mutu parce que ikunga no alla me reno ndi danga khayga kara ye kamane ikoro mutu donc fo ran kenga lenki et puis Mali khajune kenyai duna khajune kenya feki khajune kenya pour que création ni nan ko nyana emploi ngai parce que angana khara bon e won me kem pas parce que angana khara nyam refet nan dio sugana khara diplôme ngo suma na taw bureau asula de bureau kitab donc il faut que yo gone kha nan ko na entrepreneuriat de beri pour que demande ngatele kanam ko et comme moi aliou et duna fo suga duna golle swani agana ni nyana ma khote ngara mo et andal la kendo khote ku yo boni ko yo lanam kutna developer da sentinga gelana loke selli mere ado lenki na khanga khote ku benangi di kita on mula na kenya ko ngara aywa merci Ibrahim bon angale kino kebe kendo awo dula dumbe keno keno do me apa dula golle so angora angano wenno manna simana ko ta pati ngari bon golle ke do ko tay kitay brum do ko tay kitaro mais ga golle sugal li nga ñoo ki kita angel ke me ko tay kitaro donc ko ko tay sika gan sini bon ay mugri ça fait critique ni yoboni rakam critique na fo ko serena gersi may won tala courage ñam serena ba parce que angel ñan di job
c'est le fait que na selile mbuchilma ne mutu Dakar na likembra ndi gilma donc amatu antoni ngolan son donc soronti alante ankel la joppa angel joppa maga kinyel no panila wala ya kebe ba sahara voilà donc kenno ko koto mo kete bru 2017 fin 17 2018 ndaga ko ko kargi galle o joga golle ke joppa no joppa te birenya comme o di birenya sigine ta à longueur 7 mètres à largeur 5 mètres dans le ciment la sokel la kam bon angro golle na dum golle so ngel daga kane ngay an man nya an fo kape donc o wakle o keta ke golle ke kanu taay wala de donc ndaga kudo na lina kensel nge bogno nga ken na dingra ko ngode o kuri o dingra ko ngode joppa dingra dinka o deveri a gillo e 20 mètres alors 7 mètres o il faut deveri à longueur 16 mètres et on a coupé en deux 8 mètres largeur donc o kunta ga fonto on duguti wakati beta selinge be o jikenga e nanda o rubo selinge kore ya na watene ke problem male agara a hore abu chenga kara kenga e lara gara fo bono da fasawa te bono ha hore ngana kara ga yande ke bega selinge li na nyige e como segi selinge fonto o gatna ko ire la ga baka jangro nya fata como ko segi selinge ko mere ke to alta segi ba asuka donc kenta fana nya kenduma déjà de travaux sur Jopa o ko asime ma kenga lebe gara galle kenyi qawa fotar galu tara ni réserve ne na kutenya na travaux ketimati asuka Ibrahima voilà yatara nawari parce que kini duna golle su gare ko tenga ni no ngari ko to ke ana hada maramu ku kanuni ige igiji mento ni fiyo hada maramu fo gabe khasimene igana golle be warta asimene do ne wayni way kebe khair kebe gar na kitare asimene do ne way ka joyde ko wala kesuni anga munyaga dugo to na golle ke de bari kurana andu na fa anda so to no hana fa bon anga to maintenant tini yatra entrepreneur ne entrepreneur ma ngana entreprise créer ma anda to waray anda foy waray so nga to ala ko yini nanti anga entreprise to wandi kay wala kan entreprise ki kina khata buna sanye awanya na logo nga awanya na ko indare nga wala dugare nga so besu gidu wala no entreprise yatra ato ansali mare o selim mare ato ni awsi mane mose donc so liga kana ya awsi donc awsi o rutu man fi farani komi igiri sen fara kebe ko trende kebe o ga kam halba kebe ga kam nan kara jinkilu sere tan tule ga dikinkiro ke ke mo go be la ga dikki be su kundunya de so dalo ya mori parce que harmer me fo be gel fo bure ga fo nya bonodi ngel si mo ko tawo wala fay wala kiwo on ka wajar na kamo mais mosro su kita soni kala lenki gat non tawo natike o kere fakas wa kala ki harmer be be ka kushino no c'est son kata nanti ron tawo wala interdit c'est ga ta jikewu on se kense su kita ga donc raison pour laquelle Kenya ndisi ngel ke togore nke yime gidare mento ko jiki nani na kontu nya gidani di riunion de berkemeta grati riunion na tantima itara nya mission ke kin tenkala igana riunion su kontra tantima e da riunion su kontra tantima igana partage ko no bagani na parce que o kama bagani na sasa no iri fogu i konta ko ngana kalshi bagani obligé nya nga bagani ko so bukera ka kalsi kera bagani jiba na rei wallahi kalshi be Allah to ande botna ta kalshi antimi na gadre donc quel sababu nya fa gersi o gadre awose ya ganjimo se sara ya haru tampi ya ganjinga lenyu kalle ngose na to golnya soronda awose foko hara solution amu solution be ga sik ko tari ntono nga o gagala awtini a o golnya la nyanke o gasonika o tagilo bate voilà bravo yatira maremu soninko maremu trinkanda no fayda no okien fayda no kada bari okien lemene nya fayke okien entrepreneur nya fayke ara kone kada gananti awose ke fi wase ke keta ke jinkile wase ke keta ke trende wase ke keta trende nga
aywa ada koyo ke tananti oro gollu na barnoka Ibrahima ayo Kenya ni aho kebe ko sasa fuma begino konante awse nesma tokosu ndeke to baka fuma begino ko awse keta parce que sagata turo nyankara so ninkara sagata gebe kara ke jino on awse donc awse radi oganari ona jimutu alla gana kubeni jo fandiere kunga gana rere angana rere danga tinana golle kita ire danga nana kati kita ako tampi turo donc es mana asusu mana ne awse ke tambi ke wose kunga kita donc keni fois inti mema kubeni go ofai ni aro kubeni go trenkana ina kona famille kite ke diga mbege kri ko misasa ya terengre ko sasa ya tera kha fuma begeni o bangi o gana ni dono o gana mulana kume projet ni debel bon fu go no nga kingi yana sababu ago friend ne fone ando mu tewe ne forum ke Conseil national de la jeunesse malienne de France il est organisé ministre de l'emploi ni no nga kota alors kota c'est fait kinanga pour kan nan fait ando no ko nan def me begeni ko fait financement manque de financement ni pour que na projet ne avance est-ce que la que l'on a fondé pour qu'on gagne na famille alhamdulillah bon en question gaminga quand mu en question ke jabi comme on a traîné dans sigi juste no fait dire fondé parce que digame sur le coup ben ga traîner kala femme no ko go da no ko femme no femme mo bria on a traîné en fait traîner ko maniare traîner qui buri nya maniare effectivement qui kubeni gar ni jinkille na dangi wala naka Kenya manya wala ma na ke immigration sino tammi do fo donc angara fay ko gana yo hadan kat kil sahaban to bagandi killu kubeni ngala warne régulièrement angara ko ngana naka to wala ngara ko me fala nangol le mutu kenga fo ci tegen ke me gata ga ke be len ki trende nyal sigi ke me gata ke ta ke gara trende manya donc a wondi kama ni jamba ko voilà kudo na no famundi ke précision sur le taille nga digamika hinanga parce que ani kebe ko angana ti trende manya on cause be suga l'anglais ko ba français donc ibe gana ti trende manya a ho ala famille mo kotana duna fo suga e daga mo nyani trende do xara ngeen joasren ang ibe gana tere ari ibe gana xala ta mo kaga masalan xa o gana tere on on drugoto o ga tere ananya tere kilisre on am magaraga nan go yonkini nga nan digiro jinga c'est important parce que haramare me angen angana girna daga libi nan daga maroko ni nan daga fe ku kan na debeke manga jo fe debeke soronya xalon ciginte donc ibe gana to kenji ya kadi ay ko fo gebe nyangi en effet donc ken no ko no gati ni trende o meti trende manya me kha trende o gona ya de berni wat be ananya trende sren makembe Kenya ni trende sren ya sren no wakati go ona simani denya ni khai maranga amenya gati ni immigration choisie immigration clandestine 2007 ngile ngai made kama musulu ida concours lo de ke xane mara te mu lo di donc amato trende ke gani fobeyi soni kala imede ga xane ni ko no gele soni ko nga soni ko ngogaru ga kare soni ko lo trende no anani ga trano nyaniya na burmurano nyaniya golli nyano nyaniya du ko ton nyaniya igara na no ko suwa ikituma mekitengi igolli na iga fomur ni ga adenge kata fa bankana simiranda ke golle kundu ke wanyana ay yaga fo soni kalle men sudana awanyana yaga fo ga misali soni kara sudana Mali Mauritanie Sénégal aro Gambia awanyana sawba ya khali limina galo wadi iwamula na golle ke menen de bari i xawi ya xane kule na men de bari justement lemnangi be la yakhana angole ke khakum nailer ne katana keso ke posana kengene manque de financement au ministre ke kengene ministre de l'emploi et du travail a guérir a wakatina angol se fenkina an se fenga ay wande keno kwako nanti fo me be ga siki o ganya o ga projet ko de ber kenno xala e fatam panji den nyano da voilà Ibrahim merci ya angadi no ko ko kengal ko financement no ko bon financement no ku problème koreani o baki bon problème wani bon kenni be kana kilenkita c'est-à-dire ku ganno ko ko be wacha kele fin financement parce que à côté en fait ya kam parce que golyan ka be ga sik lenk ko ta kangla o ke be sere golyon din
bon makati golle mo din para kaso o mo non ka préciser ma ko na famo soro kumbe ni ga golle na para kaso lenke ko take soro kangi ko ni maga selefeli soro sikki ko ni maga ka isa fi soro segi e kafine o ku imu sikki utke ka ça fait soro kabi non soro tamlo bani déjà kenni fois voilà bon donc quoi une société que non il s'est fait non y financement que non kuma bon du koy keme golle gana bogu nokko be lenk ko ta ke lefinte no fi gobwa parce que neyna deber indi golle nya essence parce que par exemple c'est que be nga deber wacha intel la livrer do debu fon kara dum debu nya o fon kara dum debu wacha normalement mo obli nya kawa ahanne maka mo obli be o gat ni frigo neti c'est-à-dire mo obli be no o mul lengeni e wa angara selni ke kursi to raga tikita kata ga jo fen digra mo ke mo obli di masas donc ça me fait guider vers un mobile ni au banc mobile ni quoi ta bon le système là mané bekita ita ga faut servir une ken gronya ni gel le 22 ans de la semaine que son course donc mon le monde là livrer urbain que le sur ban never na ne de vestir sur les râles kita aussi même à gros on les faut garder kita mais faut garder kita alors nous toi 15 mois on a fait une question imposée ministre qui a on get se robeni que la jeune ni beni kita la volonté la gol roro du job pas ina nya bakka ina kun kama ni dema ku gol luga tel kane mo voilà donc ngiri awati ministre qui ko ina se shukarari amma dangia bon ngiri ndaga do Mohamed Balane Mohamed Cissé le président de CNJ bon, au rendez-vous tout Imara c'était comme c'était le 11 janvier 11 janvier 2020 donc mais malheureusement au Gdaga ou Kotambe il y a rendez-vous qui au Kotambe au Gdaga à le ministre de l'éducation qui est bon Kotani là-bas au Ourinta Odini Bologna Ohari donc malheureusement il va cataloguer les choix io amata hore ni kama idra portia ni dira neftar kilo le 13 nya amata hore ni magan tangi voilà aliou ça li gadiga men na ngare fombe be gele ko mando de financement pour que nan kotna halsi kitaf me be gasi ki projet bu gatele kane mo be parce que serge be idée nga mais alla tetina na idée ke be na dana concrétiser parce que moyen tamma adi la kelo kenno ça ngamla na kebetu ali ngadiga men gine ali kenni semu khali gagana kamo igaga de gagana kamo comment kenya tiri ngati do ka nyana kamo merci Ibrahim semu ko gagana jamane kenya gel golle ke na ajopa parce que fi bane wega ngaba na yeredo karanko ko warme jamane ke référence quoi france yere ken na kal golle parce que ngana kal golle utu ngara kini karanko ko o ku ga détail ke be mulla ngara kentin di kunyo woni asu il y a beaucoup de services malades qui ont été amassés. Ma kelfe. Donc, quand ça va venir, les Sénégalais qui ont été dikinia, mais hakun nomar nata. Agaga de ni mewa. Bon, agaga de jamane keria. Donc, à faire ce soir que c'est jamane keria. Il y a la harse de la kobote karaya. Donc, c'est-à-dire soit couvrir les gars de vendeur, nous serez les gars de jamane de kara, ou tenir ni qui ne fasse pas pour la harse de la kara. Voilà. Et pourquoi Adrien Kennebery? Comme il dit qu'il faut, à 200 bénéga boulian domé. Kuro gamu longoli khureen kam mahari woremi. Kebe angel tuta kamal nandara. Maka kamangari. Sino kebe ke golle ke imanka ungira. Ayag dongeninga. Ngotut nantu walu gurbana chia. Ntitinin serengala angatron kamo ngira ni. Mena sereng kita kamo amero kanele kotaki. Nke medi sino ngari France tafana ndi sino nyeri anyere ngatelle ndi jogo tumia ni dumano ado sugu au sugu tamiro bale bak nke am gore kene na dala sugu hobo mo gore kene na dala jare hobo ngari ko tambe anda to daga na mo fay o daga nyas gorki anya jare ke anyas gorki ay nata commença waye ande da kharshi ko kini ko da ba ngat na kele beri afarle ujum sikito ko ndiro sugo ngar ke kini ngat na ko ndiro jare bon ken kama lengi kota ngena tinta khash wala kema sariron bala ko fere mo tutna dara de gérer gestion mo gagner ken donc ni préfère ni la gérer tirer donc akena kipero sorone ali wande digamu kene akena kipero sorone nga société nga ngesti americaine ko ha
ana ko fatan banci mo wasri o ngana tam fatan banci mo wasri ana ni stre gebe wono ma iwa société ngol du jopana wala ko mo projet ne wono e kino kwana gebe tam ko so oda misalu go ngari haro gabi waro di mo xamene nanti anda khalsi ngir ngere na de kara ko do anna kini sere ana gollan na ka tigina na ube fotana angana daga anta har bana nyinno ke suwa goldu no nga sagra ko balawo ado hada bare mun ganta iga tarano laga na fuya mun bawo terana ke ikun simere ko manga tere gunneki khalsi kan na sagarna yogon wasi mane menati bo hari ngana ke khalsiga bo anda aliti foi franchement asri yani bo kamanya ndanga sere sagrande anyanda nga sere beyi bo ama ada dutanga ko campagne nyanda nga donc keme hotel ni rastre gabe ga keme kitana anga ni ga yogo projet no ngimara imelu ganta beranka mo projet kara il faut que c'est le seguinte année no wala ke nyimbe anga bula golle ke na nyambo be il faut que nyimba na nyabera ke kama donc so ngonga tini bera fa do bi fay donc ngesi meli kuni finu ay o gan ko hakle to qil mo wasri na to qatran ko ga yere ina golle nya yere projet nya ni maka kay gam la ni de bari khasara sigi to ganti maka ka golle ke akoto na ko donc ona na encourager na mo wasri projet ke mana nani la ko ta nanti projet ke ser ke bere projet ke be mejo pakara a projet no ko korina kileketa e kunni ku fini dimenia donc on va dire no ke pour que na encourager ke no quoi et par rapport à ça wala nyamula na ko ne tuta ba ma to karawa an yi selinga nga so ma ka no ni giga kana ka ku da ke khala awose wana tiketa awose so ko ngata selinga muru no kota na selimu moy mo ko ni no ngai wo mo ka no selimu ko khana bane su gaga na man est ce que wa ken tunu ko selim bane su gaga ne haqbe khasel mara awose selim mara awose selim mara oui Aliou selinge on selimbare gaga na sur place ngonga kata buci 45 kata buci tanna atelo bito kargi baga on gaga na como se se vai como se yo wala como se va namula na to khali bawa to selinge ke ga akal tengemen selinge ke no rengemen yo go ko madam selinge marna madu brono selim mare no khaselim bana woni ma karanga mara ngara mara kan selim mara iyo ande pia tera ya bakata ala selim mara ko na nanti selimu ku iyo go wano ngaki khabar mu banena iyo no la wazi to bo selinge ado o karasa man difference ni ba khano kawo karasa ni ko khawtu ni kafi ma kam woni man selim bozoni voilà pour les desserts c'est-à-dire que kapian tiemba ngega kebe sas tiemba ko commander ko mo be selinge ka kalte ngebe nya afasho ngebe nya fo wono ken kabar dubara ina pondes wala o kuga kebe kenya tiemba bo agebe andara gana tanna katelo bito ko kargino ko nyani anna birandi anna bagati yo agana antar tanna katelo bito kargi adu tan kargi ido menakal donc agana fata dangi ke masu angaba masabari suwa fa nero anna bre ko nyani Aliou agi kebe ko selni yetni tanna katelo bito ko o yum go ananji ko benga selinga gani yetni selen ke gemet ni tanna telo bito kreki angana aiga ken palle alarnti fitana est ce que la fona kono do ngaken agana alarnti kuma game bito tanna telo bito ko kreki baga angana aiga ken kani alarnti wate wala fotana kenga angata mane kono do ngaken ay modom kemo nantangana iga tampilendo parce que ti selo ko ina produit ni nyaki ne afu gebe gebe ana ga kinini yo gon pour kana ko tuna nyati ni me selinje ni me il faut kana ndangi tanna ka tekero bito ko krega ya bon amo traitement nyanda bati ke selinge ga mo be ko ma hay mo gel ko mo be agana ni ngal kata ko no ngat ni kite nyanda bantini ntina ko halbe an kite nyanda ko voilà parce que c'est une fille la yo kinano donc gella gana ni traitement nyane vaccine nyane gano un vaccine na tu au moins vaccine si que ko no obligatoire ta andam ko neber shu ani meni place ngala voilà bon donc vaccine ko matu pour asiko ko nge me kan ni dere ça que ça ne doit ni de vétérinaire ko ba go tu ke mo la ni dere ka o khani o mi debe o bi place mo yo garanti 45 jours et il y a un problème ritini ma wari mangu produit ni tangana continue donc au bout de une semaine à la tiga
Au bout d'une semaine, mais 45 jours. Voilà, quelqu'un tout parasite qui a, c'est-à-dire vous pouvez c'est bien gagné moulin à lampe matana rotte ya rotonde ma voilà à deux compléments alimentaires quand on va gâter vigosi donc kusuni demani yenya bangara kukine wakat ni beni yutni ku traitement ni falle anam maïga au bout de bitu boy woni ku au bout de bitu sikia mais une semaine qui a santé voilà Ibrahima nyamula kendo kunne to fonne ba ma to sellim mari akote ni kwa amando ko bawo anda kono ko yigolo iwati sellinga tengarni ndambula na se ko jarani ka kam ko sellim ko khagi jarana mo be daga khagi so gono mo be mi jarani ki ne kam ko di khani yonki sakira ba ma ti yigolo ko ni wati ari fu yigolo no wala fu yigolo fo mi sugo di graro sellim ko tewi ba sellim ko kerne ko wala kha ango wane ke angida ke angara warate le formation ke yalla la kun ka fi kitunga ba ma kha spécialement kana vétérinaire na wutu kun ka garni selu ko jara yi pingini ga jara ne kam mo yo ki sa ngile kam anche question c'est très important que doit ni sergebe kitembo golle parce que au fifala no manne o kusoni ko gana golle be tan da khalsi ngoy ko mo shoto tan soni ko so ko to ni wa ide to ko gana ide be ora gana rita voilà ko kenno ko kebe ga sergebe traini kenno vétérinaire no ko ke négligé on to ko te erore angenda ga kharaya ini sini yo gonya kini tapmansu yo gonya kinna ngi fay ko nyamara kebe ga galle kelo aken senge ke ko nya fay donc c'est là qu'on change sous ça veut dire que faut se de bala quoi à quel faut riti ça veut dire que utamere quoi donc en kembe ga nyam to nyada bala donc ngana ke mo ta ga pa ite be kina ala kenyi tekine donc ken na fifa na ken na ken golle ngana be galo mais ken do vétérinaire intimela kili vétérinaire ngorne ayan si vinda verni ken ngana il faut faire vacciner do fo ayan ki pendi bandi jangiro gana ya ayan ki pendi bandi bon ngi ngide ke c'est vrai ayan formation le vera geri ka formation ke falle mille solo tan ni mutu ni riti igune wononga ken di formation de berbenia fa inge nyoro kenya di formation de berbenia a di formation de beri qahi ngi mana sinero kasu sege menya gol yam bamako donc ken falle yani ngegra xabari mugu ngedu wutu ngira akafi ngol yam ko ko bon là on kelli ro sasala awo golle ke maîtrise na ma ka kemmi fata vétérinaire wuté parce que vétérinaire wutu fi fala c'est bien que jangiro garali kebe ga dora ken signe ko tuta mais ra kinyen no ko ga dangira ken to abo vraiment internet la gari yake jara ne ke no fa sel mo ko yatera ndamula na to allo e golle ke no ngasa sel mareki yala angol allo falle anda ko ngira no ngitanga golle ke no ko amme tanana ngabono ngakara oui bon comme draro golle sugadu angro wanga so kita tanat golle ke muso ma ken io ndebe nyimme njota ko na me deberi bo akemanya ke quantité hore deberde adi kebe me deberi bo agari debera ta falanga katinga ko ina ti sen mu fay ci do me yumula na debere d'accord problème de akembre sen ko ma voilà at ni deme bago wati ngana ni deme ga ga problème de ka nisi mala ay merkilian kitaba ka katanan kini voilà Ibrahima man mi ngara ke tirnde and not a ko de ngare diga we kinanga e mo anya émission ke pilote lengi anotu also ngara khade ga mo nyani ki ko o gani ni mo be jabu nen no ko misala ne ke utanta ngata la jabu anga ina mbeta na utana daga jabu khasu feta o me karanga bingra paneke bon sera ta ko sera do sera wanja kana nka anga fo sera ngara sera ngara de bari anga ro so randa me de bari tout à fait yo wala so ni kala daga mo ni kay dunay be daga mo ni kay donc hada bari men hanga ro golle sunu ko ngama ma concurrent kita concurrent c'est fait février non mais hasida o ni février tout à fait donc voilà c'est pour ça la ngara ke terneriti entraîner dangereux sasa ogamla na ke parce que on fait formation ke kamma formation ke andangi da outuna daga bamako akama adaga formation de ber lenki lenke aga geres ka hari sero former do dubaten
bon parce que yani informateur fananga akengeri bon comme suga kara ni tumo gobe na sere ka go membe gi kan golle donc amot ken ne fo ay alo ka go ngande ke makina yo akengeri orgol nyangana nyawtu orgol nyangana ke wara golle ki ka o akenya na formateur ha alini ala tikero kan kero kero bon ma ko nyangana ke raga na raga golle ya to voilà ado semi ke yande de mo tout bon ara solo formé ko nyangana ko be ne ga doro au final ça kenta ke no patron ta so banda o ni woni ado no sinon avoir qui golle no ya ado semi ngana kala ko tam voilà sasa ona mulana tu iben ke ngana daga self link ngana tinga sel ngi ngana like tan link ngana daga sel ngi donc ce qui veut dire quota swani sel ngi donc ala nyanda til quota su on a golle ke joppado sasa arni aussi na qaso swa qaso suga parce que mi golle ke joppa ni self bana ar ndi debuta ni café sasa la mi faga matanji ke debu segi a livrer sel ngi bon tanji ke do debu ko kenya fa fala ke ngeri jama ke be ko ngete 155 personnes sel ngi ke gana ni livrer ko tambe comme par exemple debe kere wa ndi fo nyautu représenter partenaire ni nyautu anke ngara ta ande be amulla ande be anasel ngende ni bonat problème de yere on gagar par kilo nya on gagar par kilo nya kilo 4,50 donc on gagar kilo 4,50 ya self li kilo 4,50 khay kilo 4,50 partout pareil mais anke ngara ri nati anke ngara seru ngara client ni suriti an fata ngi tanji ke kilo isu ni 10% ki nanga anke ngara client suriti ke ta ni 10% ki na bon anke be ga tiere an na representa ki ngande bek anda sere ki ngano ga point wole ki ngano ga tini point wole ni man c'est-à-dire anda sere kilo inonga ko ana jatige kilo inonga o yo ko ga ya kala kamana jatige be la to ni bakami comme yere igala anke ngana debe liste anke fatangera kilo an liste ndeberta anda liste ke kininga par exemple samba ya kilo ni kelki 400 dela donc ensuite de suite bon quelle liste ke tan ke nya ay kat karango urono o ina ke liste safa ina nati gelli semenga ay baka vendre ni gel market ni on liste ke deni ina sersu to on safa woto ko lankama ina kole manankama ina to la kama adu ni donc kemre ke tayna sersu ada kilo hak ina kulay donc debe ke yalla hagel par exemple hagel kemre tanker ke kilo autu kemre tanker ke kilo na ro botu ni bo gani ro bo gala sersu to safa yi halen ka mo ni ro botu la consiti ele debe ke botu ngo gomu botu ni nagatia ona kai ti muto la safa ke debe flane par exemple selfeli botu ni nagati donc mo bu ke gana selfeli donc ala selfeli ke kala boto ko nagati yang kan dia dikira ke dahani tani donc ala ke liste bare selfeli boto ni nagati kunya parce que fana ngo nyaro ne ko mi kana file gere ke mo bu mo terma ka wuru lena ma kariya isa ge yo boto ko na dangila daga yang kan debe o di angara debe suga ke debe gar boto bare ana sara boto bare bangara tanda to mo ta boto bare na yang ango tu tan foto na ta donc angara yang kan di kemre debe ke so mo tu indi debe ke par exemple ken angara sere to ko kino yi an ken sere to on kinna so nan da khara ga kat fulani no khate la sere ngere ki pre do pour debe suga suba never ngana ni an sere ngemo kani aliu kundu yani sada uga baka fuma be ko entrepreneuria ke ken sellimere ke be angai ngamula na tu lenki samba tana fo kita selne ke mam fo alhamdulillah ngana tanda ngam fo kita o kenga o ndi wa digare ko million man ma selne to alhamdulillah ngol do vraiment mo kiye kene fra ala jero auto entrepreneur ala jero auto no patinga wala ba sawala haya hawta wala auto entrepreneur ne ngom tan kala hawi tindini donc auto entrepreneuria antfak c'est-à-dire antfok kita pour l'instant gamba ka ko ngana ti mo fok ta gare ko parce que ndugol ke nga jopana o jopa environ 3700 environ donc yeru ngir dono daga dingra de bari 37 millions 37 millions amatu alforodi sauf que nga par 2018
il faut cap fond et même ça c'était combien environ 3 millions. Il est qu'un cap on va dire 6700 environ des malades qu'on va dire. D'accord. Ngamla na kibetu est-ce que Kenjo ça a été financé sur fonds propres? Est-ce que animé mais rasignane man rasikta partenaire? Nos partenaires ba les makafi. Bon non kaide din kalengora o kafi mana kagentebe. Kalengora ba Musa Sumare na wari. Seriani islami na no kulle. Akalen sutel hamno. Comme il y a sonin karaoga brim o kebe yere anke ngira dan ko yere an kam ma ngeden neta umbera na kara har gurbani tikiten kinga kiten khaya ga kinna ni mera wallahi awat ken fo adam khawa bon ko yere bon tiketa ken tin kegedi kebe wori o golnyaro ki khas gore kapame har goro filla din de su konto aso ngana kala découvert nti je trouve pas normal ewa nti mura ma khasu ga na 300 euro ken ma trindi nanti foto ntita kaso suka na 300 euro ken ametani yara manne ametani ni a problème donc on met vraiment au golli do medebe on met tout à quoi kaso suka na 300 euro ken kaso suka na 300 euro ken ma ga kinyene ma kaso nya ma kaso segi mejati bat ke khalsa ken wala na man nti dover aken 3 millions de ke khalu di su kof meme bon comme wakati ngari ni donc on problème ngobo on m'a 6 millions qui est mon projet qui contre 3700 qui est autour dans le projet. D'accord. Donc Ibrahima qu'est-ce que dans market entrepreneuriat ça que ça va être ta fini training qu'est-ce qu'on va faire de market on va budget qui va coûter le budget que nous avons donc c'est-à-dire en tout cas on aura notre xaalis ni na xaalis mo donc ko waxara nga ni xaalis xaba na xaalis mo non gollen xamé ñana xaalis mo non ngaro fobe no nga akhanu fina ko donc anda xano donc kebe suga kita no nga alhamdulillah leki allah tina alhamdulillah bo wani allo wakati kanyi joti ni fini yona bo sakanda experience tana kita no nga kubelu ganyanda nga kilu haraga nga ngare kanne no ko angatu nanti nan ko dubaka gumbandi do ke lego tout à fait ko évidemment ali wangre ke be kenyane saduga entrepreneuriat ke uga bakka ken no ko garno fini tanani no ko natandanga est ce que lenki projet ni tanani yamma afuma be la ken ko entrepreneuriat anne se limere nya lenki est ce que fotona ni emere wala fotona ni kuma ki ngaba Aliou Ibrahim merci anke question ali ngi bo fitana ngi ma gebe لا الحمد لله كون غير كو فالي مغوبي مقرا ngedi waqara ngi tuwa kitab mais alhamdulillah métier lenki ko take wa ka bunta ko gefe on to xoni angar xalsi sukini ngal la wa godde daga donc projet ngi ma ak gebe ak lantini ngilante c'est-à-dire ñi ma ga imaginer mo gobe est-ce que du mo kam fa law ñamanta parce que FIFA na mané angana ro ku me gollu o mo gogi kebe fi sa FIFA la be kama angaro ko golle sere kama ka fa so golle kam so donc angana ta ma so ko gara ro wakati bi donc afobu client ngobo c'est-à-dire a devendara ngobo client do ken ma nyar kama donc il vient tani ni magano ko kaka tarini na dugundindi solo mara ke joppo kat be ngaka ko ni joppana kam sanganti nganti sikino ko mais rananti o afrique o kara fofo ganyo mara na bu mere fikite su ganyo kara angani getandi lenki mutin kunna bu mere kitula o kunna ko to gatende asroni tani organisé voilà donc kunani marimu ok fainda no ona hasimandi tananti lenki orosrega tareke na masala ni samba ya tera kuma fuma begeno ko sellimerandi ayo agole ni kenyai fuma begeni abaka de bebe to ngin selfeli grimaka kan kuma fofo sugino ko sellin khibari lenki ayo aytu fuma begeno ko sellinge khibari kan kuma alusi sawane selli maranda na yani samba ya tera so ni kalle men gani atago o emission ke no ma ki ngeni ok khadi khibaru nyani olantiana ogana bugu entrepreneuriat ke kille no ma odagi meske fuma be gene khaso ni kara khano wala ibrahima nawari samba nawari so ni ko dake akoni jillo no ko wala de fonna angara khawu watu
nakien olu ana olu bata nakien fon ana fon bata nakien geji samba ya tara na geji na leki Ibrahim ona mare mu kusimani na ta ko mero kaga mo na nya sponsor na ke emission no ko ke ni emission xana wo xilo ko numéro téléphone na ay gani 07 51 42 59 84 wala xana o safa email kile kama ay gani okiyefana@gmail.com Ibrahim Sawonera voilà kunu yani aliou andi kanya ko ke émission kundu okie ori kanya ko dimasu soninga lemu ko beniga fera yana soninga obre ke ga nono mo be oro kunyali nan ta ko fumbe ke no dambe do name oro kunyali no diga ta ko fumbe ke no go o dina ko mo ko benigo wala kile fofo suga o bre ke no ndini oro kunyan ta ko émission ke kem ko angere kebe ko sponsor no ko era oiduku oiri fumbe ke no o hajuni ga sirna pour que soninga ga telekan mo be o ha émission ga telekan mo kem ko aliou o gana bogo entrepreneur ngi ngamula na question posée sambai o fume be gene ko trende en baro o la kello kenga xanna mulana tu lenki soninga lemme nyana nga ko kara anjare kara na ko kara na lidde beke anga soninga ko no nga khas anne manne ankare manne famu lenki soninga ko gam ko be soninga rande wori kam mo alhamdulillah ken diga ko re yo ga diga me ko ngi jabi ni to am kam ken to parce que en sait que les camarades ça fait fort pour les sonika no fort pour les c'est les pays mais dans la sangat sonika en sangat et sonika ça fait fort bon sonika kebe gedi ganindo sa bogumea que ngel fay toujours à la kalo train de kakam parce que kube ni suko sare kara na koro kara o ku wakati ko ngana faya do kube ni gano sasa ngana barake be faya godo mena illa c'est vrai toi roulis toi ngobo asukara mais ngana faya mere kite ke be genyoma alam parce que alam pe sogo man da kani mo tanta fo kitama ya ado yugo khaso be lambu wala ma lemna bu chube ni yugo lemunu be ni mo yugo akwa antara kabu fakan kin kita nanta wi kore marna mere mo be gallinga ya garu ku merene e do mu ku merene ya garu nya ba adu ma ameni adu kisme o awatu na de mama ko ndre me kisma merandre me ko kunga agebe ni bono dinya donc on keri ke manke ngal o soninka yo ka fibani ani ngel gallinga ta wo fi fala nyama nenti nyali lenki na tabeli mori o gatta on nanti o ga soninka tabeli fay ko gatta on ga mission debane parce que quoi son sensible quoi son famundini angana fomori kebe anga tutna tangara ko fo bonodini ako koni mo gobe aka fo bonodini o ga ta ke mission o ga ta o ga fo ko no so ko fa qarala do batenya nani o mo sere ka mo jofe sere o da gore voilà donc on keto ngani kebe mo kenya o soninka ona ko yillen falli na tu soninka gani ganni mo gobe ado soninka ga mo gobe lengi soninka no mun nan ko tawo na ganni kon trinji nan ti soninka gani mo gobe ganni ga mbere mo kebe foko o ga manne kille no ga c'est-à-dire il gagne mene mo gobe kembere mo ga do fri oui mais o ga ta o wa to ga manne mere mo kille koy o ga bakate ok keno parce que FIFA no mané par exemple la tingue na exemple ba de na ngeri fa ba ni sogolo ti tongille menya ma kenve ari o sogolo sinin kida o sa ga sogolo tsarina bon ça anken me geri angir tuwa wori kebe ga fasa ga leke an karma ne mur mun di fa ba ni sogolo tonge nya keta ga du kon kala tracteur nya mo kana sa ga sogolo te me o kuto on ko sawara bo donc gersima dura fofo ga muru amurin katimine amurin katibirado ya sha hade bremme ganni ko ko fa wacha fo be nyima mera kebe ke nyima kenya foso olen ke million parce que ganni ko fo be nyima be intendant sen in sere nyaga in jofen sere e wagani ku gelliga la bredo me biga karade do me mo ko ga wacha na wagani ni sare fabe bani million ngima e bani mono ajiya ko sakador ko bono donc est-ce qu'il y a son photo donc voilà pour donner des gamins de fondi alors il y a la question tout bravo ga no question que gare yalla voilà kondo yani yatera ona tandanga na warti jabi nduku wayri engrais kebe su ko na fam xoren aliou adila ke do fume begino ko mere
mere nga ona ko na kempai fuma be ko trendu nya sebe go mere ngilam wala Ibrahima samba ka rondo ko be ado ku takke mere ko ko ro mama do me ke ba wori mama wala ano so ni mama ko nanti ya hare ga takkan asal munya jage donc hange mesel marane allez bien tout donc ko mama no kata kan asal mun go ni jage ko mai marano ko mama ni ko ni emission kan wala donc onati la lagana ko fata lagana samba nawari amoto angara kibu sukanda to nyako ankati marande no kunga ankati c'est-à-dire mareinga khirsuku batenga al muwasri bo manat khirsuku batenga al muwasri so no koda iti yaringa dakana selmunya jage ke sufa marande ke parce que yaringa na fofu suwa hari gana solli misanya wal sella de wofo na utina aga ne ke sawore na utina daga wara dinga c'est-à-dire kani hindu ni mania fogo wutu na awari ra fogo wutu place yego na wara place ya ko xana ka ke ko ni sara ya ko xana ka ke ko sara ko xana ka ke ko ni donc ngabula na dino ko mi kinni xaga na fofu sunu ba ya ara na nyaaro ko kafo entreprise ngol société projet ngol bon samba yalla fa projet ke no ya ara place awadi ba bon an la kan no ko inda wari an se fe yawo kam na ti yawo gon ga sel ko koti nga nambula na to harsa bo ya har place ko renya ya har ga ta ka fo suno wandi ko ken ka fa ngani ni fo ga bo manka ya la kha ya har place wala ya har nga awose no wandi alhamdulillah ali ngira nya har ya sara ya har yi wala ya har ngano justement parce que angotum ke awose ndin kalle ngora ke abo ngane tananto yo gara tonti fo murini golle gero on kare ko parce que ko wala sibara ngoro fo aloro na fa ma kenvi mais ga ngin ke yimme yo ke terde lenk ko tak agana ni ngan fo muri ba asuga ya ma ga kaja ya ko ngara tilie jamane ken tampi ne kare ko liye jamane ken golnya e pingari lo sukita no golnya kasre e ngoro golnya kaso ga ni ma futo ma xam donc alhamdulillah nduman no wari parce que karani ya hanu no wangi wala ya tampi mo buru ina jida ngebe no way fo fontira kullu no education fo fontira marande fo fontira marande o kara marande fe qarange fo fontira na nya manki de moyen sababu nda ya gare mo golya société ken dia gare wari ken ke me gidanya gare nya maya do nya na mai lautini liye jamane ke lingel sere de mana qotay masay alhamdulillah sere ala qindri iger kin kebe ga pare mera miskino nyan fofontima mako matawo tabel ke nan tinengle ma bedle me fofont no way fofontima me yare kim foko igo ke kota bare nan fofontima Allah jira nyara are me bara de jira be kita wala are model ta donc ngey me garwori nintur ko te ke benti ke wa changa kun ko ta suhaun ana ninga do golle to nakle ke sikya ta fasba ngigire ko tambe ngari chulinga le sigindi ngidaga fifa la benda ga sakata dala nganti metanda nganna li mamme metanda nganna li fotana umbere ile ngana kana na bin sellim ko no niwa ille stamma ke yana ngana na sellim ko no andira ga niwa kala na sella magala angol ni kiya mantrin di qaso mamme ni mantrin eskalawe likiya ko atake jo problems unde atake jo problems unde atagano ali sino fa ora qasu mamme ke tangeri li falleira ga qasu nyer ma sebaka kota ga dintirndi ateskila fondo kitabati li ganya garu kore kuyi yumul la nanda ga ko be khay nta problème de tagara jo fe khay kota ba dintrindi ne tanji kero bujulu sikya wala kata ko na boga tuga ma tuga ro shwar kate ndi boga tuga atugena qasu juru nabati nambo kenga yirgi ture sama salle ke gata na fo warakati lu junu segi warakati ken ko ta ti khube yero ka ko ngani khanne la sababu nya e wado re nyani
bon est-ce que faut ima ba igra ko be ke de na falle sa fisima ba comme kina so no ngol ti mo na sengele sasa agamla na ko kebe ko ali non di no ako ya hari place ngene kebe avant grand anda la to loken parce que golle suge sebeti ya hari ngano ko tout à fait parce que son gon kono nanti engrais go kore suwari ya hari kore wa falle ko tout à fait safandi ndana yo xare fogo ko nan tang na instere ndema a demande be ga dangi ni demande agan trendi exactement donc algo angi am ko ngor ke be fam ande nya sababu na dema que demande be ga dangi ni ko mele anga ile na dema na kati parce que fogo be o bangi lengi so ni kararo duna no ko so haranga na fay anga afrique me faro europe on appelle aide au développement dimension aide au développement quel est le développement alors à nya sumu ya organ telekan parce que gana yiga no dema na ko no dema organ ko développer mo be organ ta besoin de ga aider voilà donc ken no ko ni assistant a wosoni kara kenge be nyan no ngaleng ina entraîneur tan na wujum no kata na den ko men xari na entraîneur ko men fale na entraîneur mais angana dina golli la kemur na kama lo golli exactement aha gatu gene na ko nanti attention de fait ko nanti mare men na mais golnya ko kutum mo na ki garantana donc je pense que foani kengeni fo khore ani juste avant adam question ke jabi fuma wegina ko yahare na fanga golle gano kama to dimaso wa kutrindini odo sira sugana tawaye la kana yi hakulu ma jambe wala trinu ngama gabo woni trinu trindi batano ne ko wala wona trinu nya fulu na trinu lokoro yani na fanga kitenya mo wasri o mata wore khabane nanti bona sefe nanti wolemne wole bona sefe lemna wo yimbe bane kam wasifini kafoki mi astro mo nyaka kafoki mi besuka katibi wala gamo go be lengi o ke no go wadi ya wadi lemne wadi khirse wadi donc wasifina dunya hakama ko donc ibrahim ngar no ko bi bon kenya on a donc qui ngemu nouvelle technologie effectivement voilà nouvelle technologie qui ça en rasimen ni mania en wari ni mania anda fam kammo ke nouvelle technologie be ga bangi o ma tunaji so ni kara fam ni mania ke technologie no wan khara tawri whatsapp voilà comme il y a des whatsapp donc on a se fait lengi whatsapp pour que kebe lengi nga wa ngala ga ta ga fam mo be an kana ko ngoranga sara oga continue alhamdulillah pour comme toujours ngal ko mobe admer me ite so gana rangan ni kutura sigi campagne yo mu jabi ni to abon campagne whatsapp angani ke tirndi réseaux sociaux ka ke be boronda ma mesronti ani ke me tirdaga fosoro na lega foto ko sinon ke wacha golli soro ni fonya ni wala me communiquer facilement mais galen ko da kam soro ni itel qashimondi uniquement ta na farfekta donc agadi yo be bagante rembante agadi problème ni be ni ron kari no rembante ba donc ke yimme bar ma o gande deni denmo fois ni agadi nano do ma ganni ani oni letter ni nyaga ni ri cassette ni me wachana asiginte ngey mel bu chesu yakara ko ta suni ko rengle appel vidéo ki fa ama to fonto faskenga yo ga ke ma ko ni o soni kala ko remprandangi akama fonay ko donc so ni kara xembrenda ga kama fani do ngal ali wat le geben to ma geta kabla no ko whatsapp para men talan développer ko leke whatsapp pour faut que développer ke ko leke keno parce que fifa na selnga na ni kala ko tambe wacha wala ga ni kala ko yebe ni publicité do ni ibrahim aranya na ke ni sibini wala ni publicité do ni o ga daga debe so ngorone ko ke ngi permettre et puis ke mer groupe ni créer et wa qui sont plus de 100 et quelques personnes ou 160 quelques personnes qui sont à ce groupe qui a kama c'est rien que dagana date be na date ni pour lancer la série qui tel que date plané et que demain communication sur passer dans la marque là
a passer Kenya Voilà. liste sugi ma yere den ta karat WhatsApp ke kunu yani WhatsApp are fostro are fo bonondi hadir kebe bonondi dimanche wona soro kita table ke kama plateau ke kama ho yetini nanti are fo be nya bonondi are fostro ni quand même o yari no gebe gebe kuma ali tagi ben to ma wakati ke ben to ma sasa ngiga mulana kebe ko ndanga manne ka message nan ke ma o se fait fume be geni ko trende o se fume be geni ko entrepreneuriat o se fait kusu kama manne ka message nan ke ma lenki lenki kata soni kan lemma lenki lenki en tant qu'entrepreneur en tant que AOC directeur ok lenki bon Ibrahim toujours bon hata agari question sur cas important mais c'est important de l'informer habila que c'est très très important et appel begi finde begi makati soni karalo mo karenta o ki no e Kenya o magato ko kanna o idini ko quoi wala ma o magato na so mutin parce que amot serge be ngania go maha amuli na ngania ke debe ba kanna na so mutin ngara ngara ke debe so mutin bu ante ya so mutin donc faut qu'on golia pas il loga mulla una faut kita su so ko be ni gari trende ngere faut ko yana sa ga ngoli o kana goli donc ko be ni ga do c'est-à-dire train serebe ke train serebe ke train latme nke mo khara me ngel train de ke be train lek ko take alhamdulillah kenya fa kenya sababu ma din kenya ke ta gaya donc duwal fwani o garam bogu ono gollu créer o exemple fala be o gari wori parce que angiri kara lier alli angoli al patron nyama gelanga patron ga garo na ma anna fa kendre fofo be patron ma e lek ko daga nawra patron ke yele restaurant ga nawra restaurant ni kare ma to ma donc kem ko ni nanti ankara amile ga c'est vrai il kunno ko gal signal ma o gaba o gal signal ko diga tel ko gal signal milwo bani la projet jo parka c'est celui c'est bien moyen ani megala milwo jo pa gelanga e fonne ko mangere ko ngobe ko le fa ka fonne ke golle jo aga jo pono wacho pa ko me ka lengo ko ta ke wacha golle ke sembe ni me faga ko ron na c'est-à-dire lengo ko ta ke ngane be ki ma ke mulla ngi daga Afrique loro awose statut na waro ke be galengi nyoki ke awsa ni tono merci awose keta merci yatera sasa comme ngor ko mo be wakati ni wakati nya ali si sawane manena maganga ka ba ke saro wa émission ke la kentara ngabula na kebe kafki ngato yidama de nga émission ke tare wakati ngana da ngi minute bani an to ngel bismillah wala ngabula na ko nebe kafai an ko ana fa ko re mo sirsi na soni kale mo simane nanti awase kefi waseketa sare harunga tambili ya njinga baka kefi waseketa lemunga njikile moto igata le kargo e fo begani gejo boromo kefi waseketa oko wono go gidano igata le kara e fo begani geji nyawga kama yutu kefi waseketa soni kale mo ona sage nkilenga ona ke moto keta awase keta soni kale mo o hana golli o karam awase keta soni kale mo ona kati gollu no da bare gollu be ni gati ni daga entreprise gollu ado projet khoro khatir digambane mane kan di bane na marakata fo be ko ga jikile bawo awase warawatina ayide ni me girbe jikile ketrane raga ma girbe kenya so ko ga kala do jikile ki bawo angire se fele mo nya kamale ki zena o nouvelle génération o ki le mo man khirna na ma harsa khirni la gara yande message la gara be ga marakata jikile kata jinkile ke met ba o andre ga bon khirna be ga marakata jinkile ki kube ni gar no kuntatu kube ni gar ni tatu khirne be nge ma an kato kuyeriya so be ni gaire parce que angal mo gona to kunindi jimuto so nya kita gar passing to lakine ma kende donc o kube ni gar passing to ga kinyo wayran ka taawun dome wala haqlalla koybe haqlalla be ga siko so kula wasa ge ni rimo se kebe fatke rimo koy kiani per famille wala
nawari yatera samba yatera maremu khabeni go fayni aro khabeni go trinkana ona hasimane tananti lenki emission no oki kha emission lenki aho lenki oro sebe gitabu ani samba yatera kuma agolle ni afu be ne ko selimere bakka de be toni selfeli de nambugu gidima kam ko maremu oda masala fige be kam fu be ne ko entrepreneuriat kengene ko nangol nya tudanga aro hadi fu be ne ko trenden khibare aro fu be ne ko soninkara khibaru be diga dono anonga aro fu be ni projet be diga ma pour que igan kata soninkara ga yirwene mo be ko oda ke susa ko ndo se be gele ni so ken de bere ani ali aussi sawani maremu ona hasimanita nanti khagana in le fino contacter khala khili 07 51 42 59 84 ou bien khagana yamula no safa khalai o safana email nga ekengeni okifana@gmail.com e maremu kunyani ona ga fumebegeni sasa mogere nya mogere ibegana mula nankita sanga emission kita ibegana mula nankita ina kamako ibegana ni mula ni kita Allah on kende numéro 06 58 56 34 05 wala mare mu kharimugu yawa ali numéro ko kengu mare mu soni ko ar soni ka khamu kanor ku beni ga soni kan kan mula e kengu ay ko linki émission o yesigindi ngere ona takhadanga okiye khakiye osuki yani merci merci nyandi kidekiti daru soro nyandi pancagara nyanke fige di jaje katu yanke fina terenga koti keki sasa tuna jiro keki siro sasa tuna idi kitonda ga kidekiti pase teronda ga pase gere idi kitong kumakiru kita pase gerong kahapane kita angken tandai lenga mamaro keting ta sombing ama kamiji keki